Nggih. Iku mau mampir nang Brebes sih. Tapi esuk jam 6 nang tekan Brebes. Tapi dereng mesak nang mriku wau. Kere. Jare. Boleh jam berapa Mas? Boleh jam berapa? Jam 11. Ini spesialis tukang sogok. Agak belum. Lambatnya nang kapal mamanya. Oh, lambatnya teng kapal dulu. Nanti teng Lampung. Dereng nate Pak kula Pak, Lampung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Wes, Iki pasang. nek di atas wae kan sampe karuan. Ngeperaken mau ngecas HP. Ya betulan apa? Iya, ngecas HP. Syukuran.